What's up, guys? Welcome back to the Fishing Effect. At Albert's today with Willem behind the camera. I'm sure you guys will see him on the GoPro view just now when we hook into a big one. But if you haven't already, hit the like, hit the subscribe, and enjoy the video. Just made a switcheroo to a wacky Senko with a red hook. Forgot my hooks at home, so I borrowed Willem's one. Let's see if it works. Het kan nie huis te gaan sonder om enigiets te vang nie. Nog 'n hele dag hoor, ja. Ons gaan ons dinge se motor eers draai. Come on. First fish for me. First bite, proper bite. Oei joh. Switch to the wacky worked. Come on, get out from under the boat. Thank you. My worm's gone. How's that little fatty? Hope you guys can see that. Thank you for coming. So I guess the switcheroo to the wacky worked. Oh, the weightless Senko wacky. Oh, my circle. Oh, yes. Nice fish. Nah, thank you. On the take. On the drop. A chunk. Oh, so footy dotty. Als je voor kon oorklik. Dis is honger hoor. Nie veel, kom draai bo man. Ek kan reg dan. Gewoon uit die graf uit, hè. Zo van mijn lijn breken. Dat is maar niet tussen die graf, hè. Ter graf en bomen. Dan zijn meer special tactics hier, hè. En dan zo, Senko's en wacky gooi gaan ons dalk ook beter laten. Ja, verseker. Daar deur agter ook. Ja. 1%. You watch.
vertel. Moet jy hom nie gecharge nie? Mis jy hom? Oh, Hy het hom gelooi, né? Hy sou topwater 10 kg nog geëet het, daar. daai was basies topwater. Op hom gekaas. Die ding is redelijk weedless, man. Ek kom gou hier agteraan. Go for it. Nee, Yes, jy mis hom. kyk al. Kyk, hoe staan net hier. Hulle is hier reg rondom ons, hier. Ek gaan net lekker pret hê, ons het hulle nou uitgefigure, né? Shit, bekak. As hy, Yes, nice ene. as hy, iets wat is. Soek jy net. So 'n monster kurper. Nee. Dis hoekom ek begin. Dis 'n monster kurper. Jo, there is a Donkey. Yes. monster, dude. Ek weet nie gou vir jou. Ek gooi bo op hom. Yeah, just cast it on top of a mule's wake. This is what came up. Stunning little copper. Well, Little. I'm saying little. It's a beaut. Look at those teeth. Gosh, what a fish. What a fish. On a Yamamoto Senko. Beauty. Boom. Asai. Ek het, soos ek het sê, ons gaan hulle nou Dis wat my uitfigure. gemis het. Oef. Kan jy dit glo? Op die tweede. Dit. Well done, hy's insane. Shit, dink hy. Kongelong. Hy's 'n monster. Bes nie. Kurper. Ja. O, jy het nou net gesien hulle byt ook. Kijk maar, dit was nie kurper nie, dit was 'n giant. That was a bream. Ek het gedink aan bream te sê, maar hier ons sê bream vir kwessie baie te stomp. Nee, maar bream is gewoonlik soutwater. Dis wat ek sê nou. Kwessie Tilapia, dis eintlik die Wat is hierdie? tilapia. Nee, daai's 'n blou kurper. Jy het my foto's in jou. Joune, né? Myne ja. Hy is op hom, Emil. Aan. Nee, daai was 'n getak. Getak. Maar daar is iets daar. Dis is daar, né? En sy in die tak geswem het. Maar ek trek nog net maar waar die ander visse is. Kyk nou ietsie wat ons nader trek. Kyk daai kaste. Gewoonlik gly hy net af. Daar gaan 'n krokodil. Jy jok. Daar, beloof. Waar jy gekaast het. Nee, Maar daar. daar. gaan 'n krokodil daar. Groote. Big crocodile. Ek het gesien hoe los uit die bos. Dis dan 'n lekker waan. 'n Krok sou nie so vinnig skeer nie. Hoe daar so daar agter. Ek stem nog saam met jou, hè. Jy's amper by hom. Anders uit. Ja, wat ja! Oh, dad. Unlike a skunk. Oh, he's going into the trees. Get out. Yeah, go closer. I'll go closer. Oh. Go closer. Unlike Donkey Kong. Just stay on top of him. 12 pound fluoro. Oh, 12 pound flipping Finesse, braid. braid, yeah. This is finesse braid. Going ultra light. Yeah. And he swallowed my worm. Thanks. Oh, took your worm. Teeth are sharp. Well done, and Ah. I can get back in the water because the mule's kicking me off. It's too all. Too all. Yeah. On. Bigger. Oh, here we go. Here we go. Oh, ek kan nie die hoek Here we kyk go. Here we go. nie. Better one. You know what you gotta do when fish stop? Just gotta figure the bite out, you. On the drop. Hey, double up. Wham bam. Whoa! Whoa, almost jumped back in the boat. Yeah, now we're having fun. Yay! Now we're having fun. Took us al lekker onder ons. Yes, ek het gedog is 'n 2-3 kilo daar. Die manier hoe hy gespring het, Ek jeeslik. gerol. Eers het hy direk styf. Yes, I must retire. Ja, daar.
Dis aan die Gaan net vorm, maar kom jy daar toets. voorin. Precies. Maar sy sal pump. My lyn het net so gehou. Poep. Geskiet. Ja. Hier, nou het ons hom uitgefigure, Mila. Took us the whole bloody morning.